warahmatullahi wabarakatuh. Student of Kara so bagum bala so bala shagure. Alhamdulillah. Meni bala so. Aja daste gua en video hadre ze video da sara zina la bishi bala. Ze video madaste article odilla article aside hin ra daste dahayum. Yakkan yar for zaira na to যদি bala লাগে যদি গেলে ভিডিও সাইরে bala লাগে যদি গেলে আমরা কমেন্ট করিবেন বেশি সুন্দর করে আছে অন্য বাইন দিয়ে শেয়ার দিবেন আশা করি আমরা কি আর ধ্যান দিব বলি আশা করি তাহলে আমরা সুন্দর করে একখান শিখা বলার চেষ্টা করি আমাদেরকে একদম করে খেয়াল করিবা গুরুত্ব দিবেন I'm going to teach you articles. What is article? I daste aja shikayum onarare article kon article hodin ki tele yana tarjuma holo ho daste mani holo ho nushidane ish marifa wonaka marifa de nokera hode ki পশ্চিমত দেশের মধ্যে ইশ ইস্তেমাল করে মা ইস্তেমাল করে মা লেগে অনুষ্ঠিত নেই হারিবা মারিফা অন্য করা কে হয় তাহলে এটা সারিবাসা রাত হইয়ান you can learn with 4 language example English Arabic Urdu and Burmese তাহলে যারা আরবি জানো এটার লই ফায়দা যারা উর্দু জানো এটার লই ফায়দা যারা বার্মিজ জানো এটার লই ফায়দা যারা দস্তে কি জানো ইংলিশ জানো তাহলে লাগবে আর যদি গো সেন্টেন্স আরা বুঝি দিতে গেলে একটা হনা আল্লাহ তো বুঝি দিতে বা উর্দু বুঝি বা ইংলিশ বুঝি হনা দেখে বুঝি দিতে গেলে আর তো ফন্না করতে কি দেবো বুঝিতে আসান সেটা আসলে বুঝে নিলাম আমরা এটা তো দেখি ANX আর এটা করতে চাই ডিফিনিট আর্টিকেল হলে দেরি এই হচ্ছে টিশা সেগালো আর এর মধ্যে মারবে আলো আলিল্লা মিরিয়া বাহাসু ইনডিফিনিট আর্টিকেল হতে সেগালো টিশা তো সেগালো এর বাদে এ দে এন ইনের হতে ইনডিফিনিট আর্টিকেল সেটা আর এর মধ্যে ইস্তেমাল হতে এ দেন তার মধ্যে আর গুলথা এবার হতে আর এর মধ্যে নকেরাই হোক একখান বুঝা দিয়া মারেফা নকেরা এর বাদে জিরো হতে জিরো আর্টিকেল আছে জিরো আর্টিকেল হতে এক্স দে তবে এক্স ইবারে আনি দেবা ইন্দিলা জিরো আনি দেবা তেলি বারে বারমে তোয়া আর এর মানে জিরো বার সিটি নো মারিবা নো নকেরা মারিবা নো নকেরা নি হিবা গুয়া যে জায়গা মারিলে নি আল্লামো নাই দস্তে তানমিনো নাই ইন্দিরা হলু জায়গা আছে ইংলিশের মধ্যে যেটা নাকি ডিফিনিট আর্টিকেল দে ইনডিফিনিট আর্টিকেল নাই হে জায়গার মধ্যে এক্স আর্টিকেল হবে এটা নিয়ে আমরা খেয়াল করি এক ডিফিনিট আর্টিকেল মেসা আনি দে বঙ্গরি খেয়াল করিবা এক্সাম্পল দে ডার্কার দে নাইট দে গ্রেটার দে ডেঞ্জার তাহলে আনলে বার্মিশের মধ্যে এক্সপ্লানেশন এক্সাম্পল আনি মেসাল দিয়ে বুঝাই দিতে দে মানে তর্জমা দিয়ে নিয়ে না লেলে এন্ড নিয়া লেলে রাইট আন্ডার পদ্ধতি গেলে খুব বেশি আর দর বেশি তাহলে আমার আরা বলা তারা ধ্যান দিব দেখবা ডিফিনিট আর্টিকেল এটা হাত তো নাটের মতো ডিফিনিট আর্টিকেল এটা হাত তো আমার গ্রেটার আমার মন্তব্য আর্টিকেল এটা হাত তো ডেঞ্জারের মন্তব্য আর্টিকেল তাহলে আর্টিকেল হয় তাহলে এটা আর্টিকেল বাদলে দিলে সুন্দর গান খেয়াল করবেন তমরি খেয়াল করবেন কুল্লামা জাদা জুলমাতুল লাইল কুল্লামা কান আল খাতারু আকবার फिर तर्जुमा बुझा करते बोला रात जितनी सियाह होगी उतना डर होगा रात जितूर अंदर होगो उतना डर होगा तो ये जुल्मतुल लालमादा हमदाराम दोबारा लोग बात ये डिफिनिट आर्टिकल मारिफा बाद एड़ा तो अल खतर मदुगा अल्लाह मासे दिया इबन मादे इबे डिफिनिट आर्टिकल अल्लाह दे नस्त अकबर मादे डेंजर मादिया बड्डा हो दिया हेड स्मूथ ऑब्जर्व सिगा मादे আইলাম লোকাতে ডিফিনিট আর্টিকেল বলাই আছে তাহলে বড়টা মানাও দিব ইয়ার বাদে 2 নম্বর মেসাল দে আই বট ও 2 নম্বর মেসাল দে ডিফিনিট আর্টিকেল তো এটা ডিফিনিট আর্টিকেল পুরাই তাহলে ইনডিফিনিট আর্টিকেল মধ্যে এ দে এন তাহলে এর উপর মেসাল আনি about a new shirt and a book তাহলে তরজমা মানে বুঝিতে আনজি আস্তাইরে সাউতাউ والليل
তাহলে এ দে এইবা মধ্যে ইনডিফিনিট আর্টিকেল এটা তাওয়াশি দিলে উগ্র তাহলে আর আরবি মা তরজমা বুঝি আমি সুন্দর করি اشتريت قميصا جديدا وكتابا جديدا هاي كني نيا خال यार बाद आरुआ नहीं किताब किन्नी चले एडुआ किताब कमिसार मदद स्वातर दुजबर আছে আর তরতে এ লিখে দিয়া এই দুজবর বুঝে তো উগা যে কিতাবের মধ্যে এ লিখে দিয়ে বা দুজবর আছে দুজবরা তনমিনা লিখে দিয়ে এ দে এনাটা তন লিখে দিয়া তাহলে দুনুয়া দুজবর আছে দিয়া দুজবর আছে দিয়ে ইনদে একখান মানারে ফয়দা করে দিবা একখান মানারে বুঝাই मैंने तर्जुमा अरबी तर्जुमा मैंने एक नई कपड़ा और एक नई बुक खरीदा है एडुगा एक असले ए एडुगा जो एक नई असले ए आईगा नया हर किन्नी अरगा नया बोल किन्नी चले इंडिफिनिट और तो तुल ए गफरई यार बाबू अरगा एन आसे इंडिफिनिट मध्ये बटीशा जो आर्टिकल मध्ये इधर को मसल कि गिव मी an egg and I each children an hour चले इधर आरा बर्मिश में तर्जुमा भी दी माने भी दी वो तालो सो यहाँ तो गा गल्ले चले क्या करो तुझी तुझी ओ थालो फेरे थन्नारे आटुए साउलाइदे सालाइदे आरे तो गा की दिया हंडा दिए एक घंटा बोतर मुखी गिरले हागला इलेर बाद एक घंटा बोतर की गिरले हागला एटा एक घंटा बोतर देडे एन आवा मध्ये इंडिकेटर आले एन एरो दुगा इगर मुंतुगा अंडर मुंतुगा दसे की असदे इ एन असदे बदे इंडिकेटर आले नारे बुझलन यार बाद आरे मध्ये यार सेंटेंस आरे मध्ये साबरगो आतवानी बैजतन व अकलतु फी साआतिन यार बाद यंतु फी साआतिन मध्ये खलाल साआतिन फरगा खलाल खलाल في ساعات خلال يعني تكون حديث لا يعني في ساعات خلال الفربي يعتبر شادنا ساعات الفربي هم شيء ده اللي مربع هيته مربع عند ديه مجي بعد एक घंटा उतर की गणना हमारे तर्जुमा उस तेरे 22 तना मत तोन रसे तोन बिजबरा इबदे ए दे ए इंडिफिनिट आर्टिकल मध्ये एन गुना एन तेरे सात तना मत तोन रसे दिया ये एन तेरे इंडिफिनिट रो बुझाई दे रही तुम उसने मुझे एक अंडा दिया और मैंने एक घंटा में खा लिया इतने मरुब्बा अंडा दिए मुझे 10 से 1 घंटा में गिर गए हाय यार बाद जिबा एबीडीबी बानाना मदे जिबा आरा मेन पॉइंट जिबा जीरो आर्टिकल बोले बना आरा केंद्र सिन्नु इबारे सिंधिक के आरा तो ध्यान दे एग्जांपल आरा बुझी एडुगे जीरो आर्टिकल हो लिखि दे एक्स आर्टिकल हो लिखि दे इबे ख्याल करा हो दे तेरे बार मिसाल ले डू यू ऑलवेज ड्रिंक एडो खामा दिए ना एक्स गदी एक्स टी विथ एक्स मिल्क थ्रेड गंगुल तो रिवर्स में गुजरो तू हमेशा पियो सारे एक्स सारे किलो दूध विथ एक्स मिल्क एडा आई एया आने फज्जुम एनो आने फज्जुम दया आने फज्जुम चले जैसा कम मादे ने की दे डिफिनेट आर्टिकल दे डिफिनेट आर्टिकल है जगह मध्ये एक्स आर्टिकल ना भाई चली बारे अंग्रेजी कोले अंग्रेजी कमो कोले फ्राई कमो कोले दासे बारे एक्स आर्टिकल हो एक्स आर्टिकल माने जीरो आर्टिकल जीवन मादे दासे इंडिफिनेट आर्टिकल ना থাকে डिफिनेट आर्टिकल ना থাকে चली आनरे बारे तो रे होंडा बुझी नो एक्स लपारे एक्स ने हमरे ताऊ ने दला तुई यांतो आर को दे मी तर्जुमा साहुरिबो गोंगरी मी तुदास्ते तुदास्ते दुतदे लाफारे हमेशा फियोस ने चलिए इंग्लिश मध्ये लेखिले ग्रामाटिकली लेखा पर तुले इंग्लिश लेखा बरो बारेशे मत तर्जुमा करे इंग्लिश लिखे चलिए एक्स इन बुझा फेला दियो हनु सुविधा न बुझा फेला हरिबो इदुर मध्ये दात्ता करिबो हनु सुविधा न चले ग्रामाटिकली लेखा पर तो दिले एक्स दी लेखा परबो जीरो दी लेखा परबो इसमें जीवन आशा करी यार बाद आया तर्जुमा बुझी आगे बनाते जाइए बोला हल तशरब दाइमान एक्स ये तो बस सिफिर अशाइया मा सिफिर अल हलीब
তাহলে এটা তরজমা बड़े शॉर्ट तर्जुमा दे तो फियसने हमेशा सा दूध लोयरे थ्रेडे इंग बुझा फेले हन सीधा लाई इंग्लिश बार तो मादे नीलावर इंग्लिश बार तो मादे की आवर नीलावर दिने एक्स आवर डिफरेंट आर्टिकल देन डिफरेंट आर्टिकल आने वाले ग्रामेटिकल होता तो आर मादा ये नीलावरी तो बुझा मादे हालता शरफ दाइमान एक्स सिविर शाई मा एक्स सिविर अल हाली तो फियसने हमेशा এটা সিভির এক্স আসনি দে বললে জিরো আর্টিকেল আমরা খেয়াল করে এটা জিরো গদি এক্স গদি इंग्लिश है बैल लग रहा है तो यार तर्जुमा उर्दू में तो जी क्या आप दूध के साथ चाय पीते हो कि दूध लोरे साफ ही होने की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू बुझियो जरा आशा करी তাহলে ভিডিও যদি সে বাংলায় দিতে গেলে আপনারা দাস্তে ভিডিও যদি কমেন্ট করবেন আর দাস্তে শেয়ার করবেন না ভাই দিদি এটা সহি গলতি গলতি তাইতে পারে সহি হইতে পারে তাহলে আপনারা বেশি বেশি কমেন্ট করিবা সহি হইলে মমিকে আরো হন্ডে ভিডিও কল তোলা করব দি আপনারা লাই আর কমেন্ট করিবেন প্রত্যেকজন ভিডিও মমিকে বাড়ি যাবলা প্রত্যেকজন ভিডিও ভালো হইবলা দাস্তে আপনারা বেশি বেশি খুশি করি তাহলে সার্ভাসা সামতু আইর দি ভিডিও মা দাস্তে রোহিঙ্গা দাস্তে কি আলহামদুলিল্লাহ আমরা তোলা যাব ভালো লাগে যদি কমেন্ট করিবেন এর বাদে সাবস্ক্রাইব করিবেন এর বাদে অন্য দাস্তে স্টুডেন্টকে দাস্তে শেয়ার করিবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।